नमस्कार, आप सभी दर्शक देख रहे हैं डिजिटल खबरीलाल। मैं मोहन सिंह आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आसनसोल में वैक्स म्यूजियम शीश महल है। जी हां, आज हम आए हैं आसनसोल के मोहनशिला के वैक्स म्यूजियम में, जो यहाँ के मूर्तिकार जो है सुशांत राय उन्होंने तैयार किया है। इस वैक्स म्यूजियम में विभिन्न तरह की मूर्तियाँ रखी गई है। खास करके अगर बोला जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मूर्ति एवं उनकी माता जी की मूर्ति भी यहीं से बनाकर आने वाले जो 8 तारीख है वो जयपुर में एक कार्यक्रम होना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस कार्यक्रम में उपस्थित होने की बात है। वहाँ के मुख्यमंत्री के हाथों जो है ये मूर्ति सौंपी जाएगी। ऐसा ही जो है संभवतः जो है अनुमान कर रहे हैं यहाँ के जो शिल्पकार हैं, मूर्तिकार हैं सुशांत राय ने अपने जो इस वैक्स म्यूजियम में कई तरह की मूर्तियाँ जो है वो मोम की बना के रखी है। जो खास करके अगर बोला जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मूर्ति बनाई है, उनकी माँ की मूर्ति बनाई है। वो जो जयपुर में जो वैक्स म्यूजियम है वहाँ पर उनकी मूर्ति रखी गई है और आने वाले दिनों में जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन होना है और उनके हाथों ही जो है ये मूर्तियां सौंप दी जाएंगी। और इस विषय के बारे में सुशांत राय ने कहा कि बहुत जल्द ही इस तरह का कार्यक्रम जयपुर में होने वाला है और वो जाने के जो है तैयारी भी कर रहे हैं और आने वाले दिनों में वो खुद जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इस तरह की जो मूर्ति है वो सौंपेंगे। मोदी के मूर्ति নিয়ে আপনারা একটা অনুষ্ঠান আছে, কি বিষয় আছে একটু বলুন। দেখুন, মোদি মূর্তি বানিয়েছি এবং মোদির মা মূর্তি বানিয়েছি, বেশ কয়েক বছর আগে বানিয়েছি, কিন্তু মূর্তিটা তখন রাখা সংগ্রহ করা হয়নি। তখন এখন হঠাৎই ওখানে জয়পুরে মানে মোদির মূর্তিটা ওখানে রাখা হবে মিউজিয়ামে। তাছাড়া মোদিকে ওখানে প্রোগ্রাম আছে জয়পুরে 8ই আগস্টে মনে হচ্ছে কোনো প্রোগ্রাম আছে, যদি জয়পুরে ইচ্ছে ওই টাইমে সিএম ওখানে যে সিএম আছে পিএমকে দেওয়ার চেষ্টা করবে যে মোমের মূর্তিটি, এবং মোমের যে মায়ের মূর্তিটা আছে ওইটাই জন্যই ওইটা মূর্তিটা দেওয়া হবে। আপনি আমন্ত্রণ পেয়েছেন কি? হ্যাঁ, আপনি কি আমন্ত্রণ পেয়েছেন? না না, আমন্ত্রণ না, আমি তো দিয়ে আসলাম, তৈরি করে এসছি আমি। ওটা হবে, কবে হবে ঠিক নেই, মোটামুটি 8 তারিখে হতে পারে এই ডিসেম্বরে, না হলে আবার পরে হবে। আমাকে যখন দিবে যারা ওয়াক্স মিউজিয়াম আছে, জয়পুর ওয়াক্স মিউজিয়াম আছে, তারাই অর্ডারটা দিয়েছিল আমাকে মূর্তিটা বানাবার জন্য, তাই আমি ওনাদের বানিয়ে দিয়েছি এবং যদি দরকার পড়লে আমাকে ডাকবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মূর্তিটা আপনি বানিয়েছিলেন না? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, মা এবং নরেন্দ্র মোদী মূর্তিটি আমি বানিয়েছি। সুশান্ত রায় শিল্পীকার যে মোমের মূর্তি তৈরি করেন, ইতিমধ্যেই আমি বললাম যে জ্যোতি বসুর মূর্তি তিনি তৈরি করেছেন। একদিকে দেখা গেছে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও মূর্তি তিনি তৈরি করেছেন। এইভাবেই তিনি কিন্তু এই মিউজিয়ামে বিভিন্ন মুন্সিদের এবং রাজনীতিকবিদদের মূর্তি করে রেখেছেন। বিভিন্ন মানুষরা এই যে মিউজিয়াম আছে এই মিউজিয়াম দেখতে আসেন। আসানসোল থেকে ডিজিটাল খবরিলালের জন্য মোহন সিং।